ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات عقیدت و محبت سے بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
قابل ذی وقار حضرات، علماء اکرام، طلباء اعزام، اہلیان علاقہ، معززین علاقہ، محترم بزرگوں، غیور نوجوانوں، آپ تمام حضرات اور میں بھی خوش نصیب ہے آپ کے اس علاقے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و سیرت بیان کرنے کا جلسہ یعنی محفل حمد و نعت منعقد ہوئی اور ہم سب اس کی زینت بنے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی اس محفل کی برکت سے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کے لیے رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کا ذریعہ بنائے۔ دیہات کے لوگ جلدی سو جانے کے عادی ہوتے ہیں، الگ بات ہے کہ موبائل آج کل جلدی کسی کو سونے نہیں دیتا، پھر بھی مجمع میں بزرگ لوگ، بڑے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی شاید مریض بھی ہو، محبت میں آ گیا ہو۔ اللہ رب العزت میرے ان بزرگوں کا سایہ صحت کے ساتھ تادیر سلامت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ عام روٹین اگر دیکھی جائے تو ابھی اتنا زیادہ وقت نہیں ہوا اور آپ زیادہ تھکے بھی نہیں ہوں گے، تھوڑے تھوڑے تھکے ہوں گے، تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ مزید بھی کوشش کر کے اپنی تھکاوٹ کو اتاریں گے۔ میرے خیال میں مائک پہ آنے والوں میں میں آخری ہوں، تو تھوڑی دیر جاگ کر اگر آپ محبتوں سے سنیں گے، اللہ رب العزت کوئی اچھی اور قیمتی بات کہلوا دیں گے جو ابھی تک میں نے بھی نہ سوچی ہو آپ سے کرنے کے لیے۔ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات استاد پڑھا رہا ہو یا اس طرح کا کوئی گفتگو کر رہا ہو، سننے والوں کی توجہ کی بدولت میرا تجربہ ہے اللہ سنانے والے کے دل میں کوئی قیمتی بات ڈال دیتا ہے۔ جیسے مائک پہ آ کے سنانا ایک فن ہے تو سننا بھی فن ہے، سننا بھی کوئی معمولی بات نہیں۔ عرض کیا کرتا ہوں اس کے لیے ابو بکر صدیق جیسا جذبہ چاہیے اور عشق بلالی چاہیے۔ اگر یہ محبت اور جذبہ ہو تو باتیں بڑی سمجھ آتی ہیں۔ تو اس جذبے کو بیدار کر لو، چہروں پہ مسکراہٹ رکھنا، انشاءاللہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے۔ امید ہے میرے ان بزرگوں کے مزاج کے مطابق میرا اللہ کوئی اچھی گفتگو کہلوائے گا۔ ہو گئے جی تیار؟ پونا گھنٹہ تقریباً آپ سے مخاطب ہونا ہے، کافی رہے گا، یعنی 7-8 منٹ گزر گئے تو پونا گھنٹہ اور لے لوں جی، پونا یا کم کر دوں؟ ماشاءاللہ میرا تجربہ ہے، بزرگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، جوان کہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے ہماری جان چھوڑ جا، اور میری برادری جہاں بیٹھی ہو میں تو کہوں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تیرا آنا مبارک تو آ گیا، بس جلدی چلا جا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی محبتیں سلامت رکھے۔ آپ آ گئے، رات کے اتنی دیر تک بیٹھے ہیں، بہت بڑی بات ہے، یہ بھی ایک درجے میں قربانی ہے۔ اللہ آپ کی اس قربانی اور جذبوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے نوجوان بڑے ہی جذبے کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و سیرت بیان کر رہے تھے۔ پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عظمتیں، فضیلتیں اور بلندییں عطا فرمائی۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ تمام نبیوں کو دنیا میں بھیج کے عظمت عطا فرمائی۔ میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے عظمت عطا فرمائی۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ روایات میں ہے اللہ نے زمین، آسمان، شجر، حجر، شمس و قمر، تمام نظام کائنات بنانے سے
2000 سال پہلے ہمارے نبی کا نام گرامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا تھا۔ کب رکھا تھا؟ سبق سناتے رہو نا جی، یاد رہے گا۔ یہ جہان جو ہمیں نظر آتا ہے، زمین آسمان، اس سے بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ نے ہمارے نبی کا نام رکھ دیا تھا۔ میں حیران ہوتا ہوں، ایک روایت میں ہے کہ 2 نہیں 9 لاکھ سال پہلے اللہ نے حضور کا نام بھی رکھ دیا تھا، عظمتیں بھی بنا دی تھی جو دنیا میں آنے کے بعد عطا فرمائی۔ میں حیران ہوتا ہوں اس سے اگلے واقعے پر۔ جبرائیل امین سامنے ہے، حضور نے فرمایا جبرائیل کوئی یادداشت ہے تیری؟ زندگی کتنی گزارے بیٹھا ہے، تیری عمر کتنی ہو گئی؟ عرض کرنے لگے آقا ہم آسمانوں پہ رہنے والے، آسمان پہ نہ یونین کونسل کا دفتر جہاں میری ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی ہو، نہ نادرہ کا دفتر، نہ اماں نہ ابا۔ یا اماں بتائے میری زندگی کتنی، یا ابا بتائے زندگی کتنی، یا نادرہ کے دفتر میں ریکارڈ ہو کہ میری تاریخ پیدائش کیا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ اچھا میری برادری بیٹھی ہو رہا ہے، میں اپنی برادری تے مخاطب ہونا چاہوں چند سیکنڈ واسطے۔ ہماری مسجد ہے ایک چھوٹی مسجد محلے کی، اس کے امام صاحب ہیں حافظ جمشید صاحب رحیمی ہیں۔ رحیمی جن حضرات کو اس بات کا پتہ ہے وہ سمجھ گئے، وضاحت میں نہیں جاتا۔ رحیمی ہے، بڑے اعلیٰ کاری ہیں، لیکن اس وقت بزرگی کے عالم میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب شناختی کارڈ بنوانا تھا تو میں نے اماں سے جا کے پوچھا کہ اماں میری عمر کتنی ہوگی؟ تو اماں کہنے لگی یہ چھوٹی میں سے جون سی ہے نا، یہ بڑھن لگ رہی تھی جب تو پیدا ہویا۔ نہ سال پتا، نہ مہینہ پتا، نہ زندگی پتا، یہ میچ جون سی نا مسجد یہ بڑھن لگ رہی تھی۔ اب کس نے پوچھا بھی کس سال بڑی تھی ہو؟ اور اللہ کی شان، حافظ صاحب کا بیٹا ہے عبد الرحمن، وہ میرا ساتھی ہے درجہ قرآن کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے شناختی کارڈ بنوانا تھا دادی سے پوچھا کہ دادی میں کب پیدا ہوا تھا، وہ دادی نے جواب اگلا بھی وہی دیا کہ قاری حنیف کی مسجد پلستر اور لگ رہی تھی جب تو پیدا ہویا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل تیری زندگی کتنی، تیری عمر کتنی گزر گئی، تو کتنی زندگی گزارے بیٹھا؟ عرض کرنے لگے آقا مجھے پتا کوئی نہیں میری زندگی کتنی ہو گئی۔ امام الانبیاء نے فرمایا کچھ تو پتا ہوگا، کوئی تو نشانی ہوگی، کوئی تو علامت ہوگی۔ جبرائیل امین عرض کرنے لگے آقا رب کائنات نے ایک نشانی مجھے عطا فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے آسمانوں میں چوتھے حجاب میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکا کرتا تھا۔ اے اللہ کے حبیب نبی وہ ستارہ جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نظر آتا تھا، اس ستارے کو میں جبرائیل نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ 70,000 کو 72,000 سے ضرب دے گو، جبرائیل امین کی اس دن کی زندگی کا اندازہ ہو جائے گا، لاکھوں میں بات چلی جائے گی۔ عرض کر دی آقا 70,000 سال کے بعد نظر آنے والا وہ ستارہ میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے جبرائیل اگر تجھے حیرانگی نہ ہو تو پریشان نہ ہو تو یاد رکھے جس ستارے کو تم آسمانوں میں دیکھا کرتا تھا وہ ستارہ اور کوئی نہیں، وہ ستارہ میں ہی تھا۔ حیران ہوئے ہوں گے نا جی، تصور کی بات ہے، حیران ہوئے ہوں گے۔
जिब्राइल अमीन के दिल में ख्याल होगा इमामुल अंबिया मेरे सामने दुनिया में तशरीफ लाए, थोड़ी सी जिंदगी है, 40 साल जिंदगी है, लेकिन फरमा रहे हैं कि वो चमकने वाला सितारा मैं था। इमामुल अंबिया ने जिब्राइल अमीन की हैरानगी को भांप लिया और इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल तुम्हें यकीन नहीं आता, अगर वो सितारा आज नजर आ जाए तो क्या पहचान लोगे? अर्ज किया का उस सितारे को मैंने 1-2 मर्तबा नहीं देखा, 100-100 मर्तबा नहीं देखा, मैंने हजारों लाखों मर्तबा देखा है। जिस चीज को इतना ज्यादा मर्तबा देखा जाए उस चीज का तो नक्श याद हो जाया करता है, उसकी खतो खाल याद हो जाया करती है। आका अगर नजर आ जाए मैं फौरन पहचान लूंगा। इमामुल अंबिया ने फरमाया, ऐ जिब्राइल मेरे पीछे आ जा, मेरी कमर की तरफ आ जा। जिब्राइल अमीन वहां आ गए। इमामुल अंबिया ने अपने नबूवत वाले दस्ते मुबारक से अपना कुर्ता मुबारक हटाकर अपनी मोहरे नबूवत की तरफ इशारा करके फरमाया, जिब्राइल आगे बढ़ो, जरा गौर से देखो, देख कर बताओ कहीं यही तो वो सितारा नहीं था। जिब्राइल आगे बढ़े, गौर से देखा, रब की कसम खाकर कहने लगा, वल्लाह अल्लाह की कसम यही सितारा था जिसे आसमानों में देखा करता था। कब जाके दुनिया बनी? लाखों साल पहले अल्लाह ने हुजूर के नूर को कहां चमकाया, कैसे चमकाया? फरिश्तों को दिखाया। अच्छा हकीकत बात आपकी, क्योंकि तवज्जो और मोहब्बत इधर आ गई तो मैं उन्वान की तरफ अभी तक गया नहीं हूं। अल्लाह ने और बातें दिल में डाल दी, वो सुनाऊं आपको। मोहब्बत भरी बातें हैं। अभी जमीन भी नहीं बनी, आसमान भी नहीं, चांद भी नहीं, सूरज भी नहीं, सितारे भी नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ जिब्राइल अमीन को पैदा फरमाया, लेकिन पैदा करने का मकसद बता दिया कि तुझे पैदा क्यों किया गया, पैदा तुझे क्यों किया। अल्लाह ने बतलाया, तुझे बड़ा बेहतरीन बनाया, बड़ा मजबूत बनाया, बड़ा सोना बनाया, तुझे तमाम फरिश्तों का सरदार बनाया जाएगा। तू सरदार फरिश्ता है, तमाम लाखों करोड़ों अरबों खरबों जितने भी फरिश्ते बनेंगे तू तमाम फरिश्तों का सरदार होगा। कुरान में अल्लाह ने जिब्राइल अमीन की अजमतें बयान फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अमीन को मकसद भी समझाया, तेरे बनाने का मकसद क्या है। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल मैं निज़ामे दुनिया बनाऊंगा, इंसान बनाए जाएंगे, फरिश्ते बनाए जाएंगे, मैं अपने नबी बनाऊंगा, रसूल बनाऊंगा, पैगंबर बनाऊंगा, उनमें दुनिया में भेजूंगा, उन्हें इज्जतें दूंगा, उन्हें अज़मतें अता फरमाऊंगा, उन्हें शान और बुलंदियां मिलेगी। ऐ जिब्राइल तुम मेरे नबियों रसूलों पैगंबरों के पास मैं अल्लाह का पैगाम लेकर के जाया करोगे। तुम ऐ जिब्राइल आदम सफीउल्लाह का नज़ारा करोगे, नूह नजीउल्लाह का दीदार करोगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात करोगे, इस्माइल सफीउल्लाह का नज़ारा करोगे, उसने यूसुफ का भी नज़ारा करोगे, तुम मेरे हबीब नबी का भी दीदार करोगे, मेरे नबियों के पास अल्लाह का पैगाम पहुंचाया करोगे। तौरात पहुंचाना तुम्हारी ड्यूटी, ज़बूर पहुंचाना तुम्हारे जिम्मे, इंजील पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी। मेरे हबीब नबी तक मैं अल्लाह का कलाम कुरान मजीद तुम पहुंचाया करोगे। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया का इरशाद फरमाए, मौला इरशाद फरमाए, मैं हर आपका हुक्म बचा लाने के लिए तैयार हो, हर खिदमत के लिए तैयार हो। अल्लाह ने फरमाया ड्यूटी तो यही है, लेकिन इस ड्यूटी के लगाने से पहले मैं अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। उस इम्तिहान में अगर तुम पास हो गए तो ड्यूटी तुम्हारी, वरना मैं खाली के कायनात हूँ, मैं मालिक के कायनात हूँ। अगर तुम फेल हो गए तुम्हारी जगह में अल्लाह नई मखलूक बना लूंगा। अर्ज की मौला इरशाद फरमाए, लंबी तफसील है उधर मैं नहीं जाना चाहता। अल्लाह ने इम्तिहान लिया, सवालों के सूरत में अल्लाह सवाल फरमाते गए, जिब्राइल जवाब देते गए।
जिब्राइल अमीन ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हर सवाल का सही जवाब दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े खुश हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सदक़ता या जिब्राइल, ऐ जिब्राइल बिल्कुल सही तुमने जवाब दे दिया। तुम इम्तिहान में पास हो गए, और उसूल ये है जो इम्तिहान में पास हो जाए उसे इनाम मिला करता है। स्कूल में पास हो जाए इनाम मिला करता है, मदरसे में पास हो जाए इनाम मिला करता है। आपके सामने ये बच्चे बैठे हैं जिन्होंने अल्लाह के कुरान के हाफिज बन गए, अपने सीने में जगह दी, इन्हें एक मुख्तसर सा यहाँ इनाम मिल गया। पास होने वालों को इम्तिहान में इनाम मिला करता है। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल इनाम भी मिलेगा, लेकिन मैं अल्लाह बड़ा राजी हो गया। इनाम को मिलेगा जो तुम खुद मांगोगे, जो मांगोगे मैं अल्लाह झोली भर दूंगा। जिब्राइल अमीन ने देखा रब का दरियाए करम जोश में है, दरियाए रहमत जोश में है, ये मौका दोबारा मिले या ना मिले। अर्ज कर दी मौला अगर मुझे इनाम देना चाहते हो मेरी मर्जी के मुताबिक, आप तो रब्बे कायनात है, खालिक कायनात है, मालिक कायनात है, आपकी अजमत को कोई पहुंच नहीं सकता। कहाँ खालिक कहाँ मखलूक है, मखलूक को जितनी भी अजमत मिल जाए खालिक की अजमत को नहीं पहुंच सकते। मौला अगर फिर भी मेरी मर्जी के मुताबिक इनाम देना चाहते हो, नीचे जितनी भी मखलूकात बन गई या बनाई जाएगी, अजमतें तकसीम की जाएगी, मौला अगर देना चाहते हो तो मुझे ये अजमत दे दो कि रब के बाद जिब्राइल आपकी तमाम मखलूकात में सबसे आला बन जाए। जितनी मखलूकात जो कुछ भी बनेगा तमाम मखलूकात में मैं आला, ऊपर रब आला, नीचे जिब्राइल आला बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जिब्राइल ऐसा मुमकिन कोई नहीं, मौला आपके लिए तो सब मुमकिन है, क्योंकि आप तो खालिक है, आप मालिक है, अजमतों की तकसीम आपके पास है, अजमतों के खजाने आपके पास है, जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा। फरमाया ऐ जिब्राइल तुम सच कहते हो, लेकिन जो तुमने मांगा वो मुमकिन इसलिए कोई नहीं, मैं अल्लाह ने कुछ फैसले अपने तकदीर के कलम से लिख दिए, उनमें मैं अल्लाह तब्दीली नहीं करूंगा। मैं अल्लाह ने अपने साथ भी वादा कर दिया कि मेरे इन फैसलों में तब्दीली नहीं हो सकती। मौला वो कौन से फैसले जिनमें तब्दीली नहीं हो सकती? अल्लाह ने फरमाया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, मेरे उन फैसलों में तब्दीली नहीं। और ऐ जिब्राइल मैंने तुझे बनाने से पहले तकदीर के कलम से ये बात लिख दी, तुम चाहते हो रब के बाद तुम आला बन जाओ, लेकिन मैं रब का ये फैसला है कि अगर रब के बाद कोई सबसे आला है तो वो मेरा काली कमली वाला है। तुम चाहते हो कि तुम सबसे आला बनो, ये नहीं हो सकता। मैं अल्लाह ये फैसला कर चुका, जितनी भी मखलूकात बनेगी, नबी बनेंगे, रसूल बनेंगे, पैगंबर बनेंगे, उन्हें भी मैं अल्लाह बड़ी अजमतें अता फरमाऊंगा, लेकिन तूने जो मांगा कि तू उनसे भी अफजल बन जाए, ऐसा मुमकिन कोई नहीं। फरमाया मैंने फैसला लिख दिया कि रब के बाद मेरी मखलूकात में अगर कोई सबसे आला है तो वो मेरा काली कमली वाला है। आपकी मोहब्बतों को देखते हुए अगली बात भी जरा समझा देना चाहता हूं कि मेरे और आपके नबी जब जिब्राइल से भी आला तो कितने आला। कर दूं थोड़ी सी बात, ये तो पता चल गया ना कि मेरे और आपके नबी जिब्राइल से भी आला, फरिश्तों के सरदार फरिश्ते से भी आला। वो मेराज की रात का सफर आपने सुना हुआ है, अजमतों वाला सफर। अल्लाह ने फरमाया मेरे ऐ जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को लेके आओ, मेराज की रात है,
میں اللہ نے اپنے حبیب نبی کو بڑی عظمتیں دے دی، اور یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ آج میں اللہ اپنے عرش پہ بلا کر میں اللہ خود میزبان بنوں گا، میرا محبوب میرا مہمان بنے گا۔ ایک تصور سے میں بات کرتا ہوں، جبرائیل چلے ہوں گے، اللہ نے فرمایا ہوگا جبرائیل سنتا جا اگلی بات، دیر نہ کرنا، دیر نہیں کرنی، جلدی سے لانا، یہ پوری رات کا بھی سفر نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے کا سفر ہے۔ آپ کہیں گے یہ بات کہاں سے آ گئی؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ دے دیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ علماء اکرام جانتے ہیں لیل رات کو کہتے ہیں، لیکن اللہ نے تنوین کے ساتھ جو لیلا کا لفظ استعمال فرمایا، اس سے مراد پوری رات کوئی نہیں بلکہ رات کا تھوڑا سا حصہ۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل دیر نہیں کرنی، جلدی جاؤ، جلدی میرے حبیب نبی کو لے کر کے آ جاؤ۔ جبرائیل امین لینے کے لیے آ گئے، مکہ مکرمہ ہے، امام الانبیاء آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، جبرائیل امین قریب تو آئے، دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ ادب جانتے تھے، اپنے پروں کو دبا کر بڑے ادب و محبت کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گئے تاکہ جاگے تو میں اللہ کا پیغام سنا دوں۔ بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، کافی رات گزر گئی، کافی دیر گزر گئی، خیال آیا کہیں سوتے سوتے رات ہی نہ گزر جائے، اور اللہ نے فرمایا تھا دیر نہیں کرنی۔ جبرائیل امین نے رب کے حضور درخواست کر دی، مولا آپ کے حبیب نبی سوئے ہوئے ہیں، سونے دو یا جگا کر کے لے آؤ۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل آج سے پہلے بھی کبھی رات کے وقت میرے حبیب نبی کی خدمت میں گئے ہو؟ عرض کرنے لگے مولا ایک دو مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ گیا، ہزاروں مرتبہ گیا۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل آج سے پہلے جب کبھی گئے تھے رات کے وقت میرے حبیب نبی کو سوتے ہوئے پایا یا جاگتے پایا؟ عرض کی مولا ہمیشہ جاگتے پایا، قرآن مجید کی تلاوت کرتے پایا، نماز کی نیت باندھ کر اپنے رب سے تار جوڑے پایا، سجدوں میں آنسو بہاتے پایا، اپنی گناہگار امت کے لیے روتے پایا۔ اللہ نے فرمایا اگر آج سوئے ہیں ابھی بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا، اگر آج سوئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں سوئے، میں اللہ نے سلایا ہے۔ مولا کیوں سلایا؟ فرمایا تاکہ تجھے جگانا پڑے۔ مولا اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے بڑی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ میرے لیے کیا حکم؟ فرمایا جگاؤ۔ جگانے کے لیے آگے بڑھے، قریب جو گئے اب پھر پریشان ہیں، کیوں؟ فرشتے ہیں، فرشتوں کا معاملہ کیا ہے؟ سوتے کوئی نہیں، جب سوتے کوئی نہیں جگاتے کوئی نہیں، جب جگاتے کوئی نہیں تو جگانا آتا کوئی نہیں۔ سمجھ بھی آ رہی ہے یہ میں سے اوپر سے گزار رہا ہوں؟ بھائی آپ سوئیں کیوں جی؟ ہم سوئیں تو جگانے پڑے نا۔ ہم لوگ سوتے ہیں، ہمیں جگانا آتا ہے، کیوں؟ کبھی ابا کو جگایا، اماں کو جگایا، استاد کو جگایا، مرشد کو جگایا، بھائی کو جگایا، بہن کو جگایا، اولاد کو جگایا، ہمیں جگانا آتا ہے، ہمارا معمول ہے۔ فرشتے جب سوتے نہیں جگاتے نہیں تو جگانا آتا بھی نہیں۔ اللہ کے حضور عرض کر دی مولا آپ کا حکم ہے، جگانا تو ہے، جگانا مجھے آتا کوئی نہیں، تجویز ہے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا جس کو جگانا ہو آواز لگا کے کہتے ہیں بھی فلاں کھڑا ہو جا۔ میں بھی آپ کے حبیب نبی کا نام مبارک لے کر آواز لگا دوں؟ فرمایا نہیں۔ مولا یاسین کہہ کے آواز لگا دو؟ فرمایا نہیں۔
ताहा कह के आवाज लगा दो, फरमाया नहीं नहीं। मुज़म्मिल मुद्दसिर कह के आवाज लगा दो, फरमाया नहीं नहीं। मौला आपके हबीब नबी का जरा सर मुबारक हिलाऊं जाग जाएंगे, फरमाया नहीं नहीं। दस्ते मुबारक हिला दो जाग जाएंगे, फरमाया नहीं नहीं। हाथ जोड़ दिए मौला कहीं बेअदबी ना हो जाए, नबी बड़ी शान वाला है, मैं गुस्ताखी ना कर बैठूं, जगाने का तरीका खुद बता दीजिए। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राईल अपने जिस्म को देख मैंने बड़ा आला बनाया, चेहरे को देख बड़ा आला बनाया, होंठ बड़े आला बनाए। ये होंठ इतने आला बनाए कि इन्हीं के जरिए मैं अल्लाह अपना कुरान मजीद अपने नबी तक भेजा करूंगा। ये तेरे होंठ भी बड़े आला, ये अपना आला जिस्म लेकर मेरे हबीब नबी के कदमों में आ जा, पैरों में आ जा। जिब्राईल वहां आकर के बैठ गए। रब ने फरमाया जैसा सिखाया जाए उस अंदाज में सिखा दे, तुझे भी मजा आएगा, जागने वाले को भी मजा आएगा, मैं रब को भी मजा आएगा। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राईल तू चूम ले तलवों को काफूरी होठों से, तू चूम ले तलवों को काफूरी होठों से, खुद रब ने सिखाया है अंदाज जगाने का। ऐ जिब्राईल मेरे हबीब नबी के पैरों के तलवों में बोसा दे दे, यहाँ बोसा दे दे, बड़ी बातें लोगों को समझ आ जाएगी। मौला क्या समझ में आएगा? अल्लाह ने फरमाया जब बोसा देगा मेरे हबीब नबी भी जाग जाएंगे और क़यामत तक आने वाली इंसानियत को मेरे नबी की अजमत, फजीलत, शान, मर्तबा, मकाम और बुलंदी का पता चल जाएगा। मौला वो कैसे पता चलेगा? फरमाया ऐसे पता चलेगा जिस्म तेरा भी बड़ा आला, जिस्म इनका भी बड़ा आला, चेहरा तेरा भी बड़ा आला, चेहरा इनका भी बड़ा आला, होंठ तेरे भी बड़े आला, होंठ इनके भी बड़े आला, अजमतें तेरी भी बड़ी ऊंची, फजीलतें इनकी भी बड़ी है। तू तमाम के तमाम फरिश्तों का सरदार है, ये तमाम के तमाम नबियों के सरदार है, लेकिन पैरों में बोसा जब तू देगा इंसानियत को, कयामत तक आने वाली इंसानियत को पता चल जाएगा मेरे नबी की शान का कि इमामुल अंबिया के कदमों में फरिश्तों का सरदार लेटा पड़ा है। हम देखो कितने मुकद्दरों वाले कि अल्लाह ने वो आली शान नबी हमें अता फरमा दिया। और सिर्फ इशारा दे के आगे चलता हूं, जिनके पैरों की तलवों की ये शान है, उनके चेहरे अनवर की क्या शान होगी? जिनके पैरों के तलवों की ये शान है कि फरिश्तों के सरदार जिब्राईल अमीन को बोसे देने पड़े। एक मोहब्बत भरी बात सुना दूं यहां। जिब्राईल ने बोसा दिया, हुजूर जाग गए। समझ तो गए क्या किया? मोहब्बत से फरमाया जिब्राईल क्या किया? अर्ज की आका मैंने रब के हुक्म की तामील की है। जगाने का अंदाज रब ने बताया, उसी तरह जगाया है आपको। फरमाया बोसा दिया मेरे पैरों में। आका बिल्कुल। फरमाया जिब्राईल कोई मजा भी आया? इमामुल अंबिया के पैरों के तलवों को चूमा, कोई मजा भी आया, कोई चस भी आई? जिब्राईल अमीन अर्ज करने लगे आका न जन्नत की गलियों में देखा, न जन्नत की गलियों में देखा, मज़ा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। आका मैंने जमीन देखी, मैंने आसमान देखा, मैंने शम्सों कमर का निजाम देखा, मैंने मशरिक मगरिब देखी, मैंने शुमाल जनूब देखा, मैंने दुनिया की जमीन आसमान की बड़ी लज्जतें देखी, बड़ी अजमतें देखी, मैंने जन्नत भी देखी। मुझे जन्नत में भी मजा वो नहीं आया जो आपके पैरों की तलियों में आ गया।
जिनके पैरों के तलवों की ये शान है, उनके वज़ुहा चेहरे अनवर की क्या शान होगी। यही वजह है सहाबा इकराम को इमामुल अंबिया से मिल जुमला बड़ी मोहब्बत थी, यानी वल्लैल जुल्फों से भी बड़ी मोहब्बत थी, आका की वल कमर पेशानी से भी बड़ी मोहब्बत थी, आका की गुफ्तगू से भी बड़ी मोहब्बत थी, आका की रफ्तार से भी, गुफ्तार से भी, जिंदगी से भी, तरीकों से भी बड़ी मोहब्बत थी। लेकिन सहाबा इकराम इमामुल अंबिया के चेहरे अनवर के दीदार के तो बड़े दीवाने थे। तमाम सहाबा इकराम की दिली तमन्ना रहती थी कि इमामुल अंबिया की खिदमत में जाए, इमामुल अंबिया के चेहरे अनवर का दीदार करे। सब लोग कोशिश करते थे जल्दी जल्दी अपने कामों को निपटाओ और इमामुल अंबिया की खिदमत में बैठकर वज़ुहा चेहरे अनवर का दीदार करते रहे। तमाम सहाबा बड़ी मोहब्बतों से और रज रज के दीदार किया करते थे। तमाम सहाबा ने बड़ा देखा, बड़ा देखा। एक दीवाना है हुजूर की खिदमत में पड़ा रहता। सहाबा कहते अबू हुरैरा कमाता नहीं तो खाएगा कहां से। फरमाया करते थे लोगों, इंसान खाने के लिए ही कमाता है, अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए ही कमाता है। कहा बिल्कुल। फरमाने लगे जब मुझे भूख लगती है मैं वज़ुहा चेहरे अनवर का दीदार कर लेता हूं, मेरी भूख भी खत्म, मेरी प्यास भी खत्म। तमाम सहाबा ने रज रज के देखा हुजूर को। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं अगली बात समझ में आए। तमाम सहाबा ने हुजूर को रज रज के देखा। लेकिन मैं कहता हूं तमाम सहाबा का देखना, हुजूर का दीदार करना अगर इकट्ठा किया जाए तो इन तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा हुजूर के चेहरे अनवर का दीदार एक सहाबी ने किया जिसका नाम है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। जितना इनको अल्लाह ने मौका अता फरमाया दीदार नबी का, मैं कहता हूं कि तमाम सहाबा मिलकर अलग अलग जिसने दीदार किया उनका दीदार करना इकट्ठा किया जाए अबू बकर के मुकाबले में कुछ भी नहीं। उनकी तो तमन्ना यही थी कि आका बस आपका चेहरा हो, मेरी आंखें हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया अबू बकर तेरी भी कोई तमन्ना, तेरी भी कोई आरज़ू है, तेरी भी कोई हसरत है। अर्ज करने लगे आका मेरी सबसे बड़ी तमन्ना, सबसे बड़ी आरज़ू, सबसे बड़ी हसरत एक ही है और वो ये है कि अल-नज़रु इला वजहिक। आका आँख मेरी होवे तक तेरी होवे। आका मेरी तो सिर्फ यही तमन्ना है आपके चेहरे अनवर का दीदार करता रहो, इसी हाल में मेरी जिंदगी गुजर जाए। इसीलिए तो शायर कहता है नबी से वो नजरें हटाता नहीं है। आपकी भी समझ में नहीं आ रही, मैं आपको कह रहा हूं। नबी से वो नजरें हटाता नहीं है, नबी से वो नजरें हटाता नहीं है। जहां पर नबी है वो अब भी वही है। वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। वो अफजल बशर बाद अज अंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक है, उसी की नमाज़ों दुआओं पे आशिक। इमामों से कम है, नबियों से कम है, इमामों से आला, मोहम्मद से हर दम वफा करने वाला। वो सिद्दीक अकबर के जिसका लक़ब है, वो पहला खलीफा, वो पहला अरब है। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो
कैसे बना है खुदा जानता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मेरी तो एक ही तमन्ना है आका आपका चेहरा अनवर हो, मेरी आंखें हो, दीदार करते करते मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। सहाबा ने रज रज के देखा, अहले बैत ने हुजूर के चेहरे अनवर को रज रज के देखा। ताबईन तबा ताबईन अइम्मा मुज्तहिदीन ने रब की इनायत से ख्वाबों में देखा। आप में से कई खुश नसीब ऐसे होंगे जिन्होंने मदीना मुनव्वरा जाके रोज़े अतहर की जालियों को देखा। अल्लाह बार बार ये सआदत नसीब फरमाए। और अगली दुआ बहुत बड़ी है, आमीन अगर ढीली हुई तो ये यही रह जाएगी आपकी आमीन। मेरी दुआ है अल्लाह पूरे मजमे को ख्वाब में अपने नबी का दीदार नसीब फरमाए। हजरत ऐसी आमीन कबूल हो जाती है। चलो जी, इमाम क्योंकि आपका है ना जी, आपकी साइड ले गया, कहता जी हो जाती है। नेक लोग हैं ये ढीली भी आमीन कहें तो कहते हैं कबूल हो जाती है। अल्लाह करे जी हो जाए। वैसे मजमे में ऐसे मौके पे जाना जी हम ऊंची आवाज से आमीन के कायल हैं। अल्लाह करे किसी की समझ में ना आया हो। यहां पर मजमे में हम आमीन बिल जहर के कायल हैं, कह दो आमीन। अल्लाह करे आपकी ये दोनों आमीन कबूल हो जाएं और अल्लाह जिंदगी में आप सब मजमे को, मुझे भी ख्वाब में हमारे नबी का दीदार नसीब फरमाए। बार बार दुआ तो यही है कि अल्लाह इसी आमीन को कबूल फरमाए, इसी आमीन पर हमें ये मर्तबा मिल जाए। याद रखना चंद आमाल है, जब तक वो ना किए जाएं तो इन गुनाहगार आंखों में ख्वाब में भी हमारे नबी नहीं आते। इन आंखों को धोना पड़ेगा, इस जिस्म को धोना पड़ेगा। अगर जरा सा इस जिस्म को धो ले चंद आमाल के जरिए तो इंशाअल्लाह कोई मुश्किल नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने ख्वाब में अपने हबीब नबी का दीदार नसीब फरमाया। अल्लाह के हाथ जज्बे काम आते हैं, जज्बे। जैसे आप जज्बे से आए हैं ना जी, कितने लोग आप लोगों के साथ तैयार हुए होंगे, एंड टाइम पे भाग गए होंगे और यार मुझे फलाना काम याद आ गया जी, और मैंने यार रिहाड़ी जाना है, अब्बा ने कहा पहले वो कर, पहले ये कर, ये बहाने होते हैं, बस उनके मुकद्दर में नहीं था, आपका जज्बा था, आप आ गए। यूं जज्बों की वजह से अल्लाह अपनी इनायात की बारिश फरमाया करते हैं। तो हम जज्बा पैदा करें पहले नंबर पे अपने नबी से, क्योंकि हमें मोहब्बत है तो मोहब्बत का इजहार करें। हमारी जिंदगी नबी जैसी हो, हम अपने नबी की इताअत करें, फरमा बरदारी करें। और ये कोई मुश्किल काम नहीं। नौजवान कहते हैं शायद हुजूर की सुन्नतें कोई मुश्किल चीज है। अभी यहां से फारिग होंगे, जाके सोना है ना जी, सबने सोना है ना, सोएंगे नबी के तरीके के मुताबिक सो जाएं। पहले जैसे दिल करता था सोते थे, आज यूं शुमालन जुनूबन सोए, शुमाल की तरफ सर हो, जुनूब की तरफ पैर हो, दाएं साइड पे करवट ले लेना, यूं करके तेरा चेहरा बैतुल्लाह की तरफ भी हो जाएगा, रोजा रसूलुल्लाह की तरफ भी हो जाएगा। बस हुजूर का यही तरीका है सोने का। आसान है, मुश्किल? बस यूं सो जाए। हमने खाना खाना है नबी के तरीके के मुताबिक खाएं, कोई मुश्किल नहीं। खाने से पहले हाथ धो ले, दस्तरखान बिछा के खाएं, दाएं हाथ से खाएं, बैठ के खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, चबा चबा के खाएं, मैदे का फायदा होगा। जब खा ले उस रब का शुक्र अदा करें जिसने हलाल रिज़्क़ अता फरमाया। आसान है, मुश्किल? पानी पीते हैं हुजूर के तरीके पे पिए, बैठ के पिए, दाएं हाथ से पिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के पिए, 3 सांसों में पिए, पी के उस रब का शुक्र अदा करें। कितने लोग हैं जिन्हें साफ पानी नहीं मिलता। अपनी आंखों से देख के आया हूं कई इलाकों में
بارش کا پانی کھڈوں میں جمع ہو جاتا ہے، چشموں میں جمع ہو جاتا ہے، وہاں سے کتا پی رہا ہے، یہاں سے انسان پی رہا ہے، ایک ہی پانی جس میں کیڑے بھی ہے، گلا سڑا پانی ہے، وہی پانی انسان پینے پہ مجبور ہے۔ ہمیں اللہ میٹھا صاف پانی دے رہے ہیں، پانی پی کے اس رب کا شکر ادا کرو ہمارے گھر میں جس نے میٹھا پانی پہنچا ہے۔ مشکل ہے، ہمارا لباس نبی جیسا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا نبی جیسا، ہماری تجارت نبی جیسی، اسی کا نام اطاعت ہے، اسی کا نام فرما برداری ہے، اسی کا نام حضور کے طریقے ہیں، اسی کا نام سنتیں ہیں۔ توجہ میری طرف بھی، آپ کی توجہ ہٹتی ہے تو پھر جو وہ قیمتی باتیں آپ کی توجہ پہ آئی تھی نا جی، دیکھو اب جانی شروع ہو گئی نا وہ۔ انشاءاللہ یہ بھی قیمتی ہے اور بڑی قیمتی ہے، اس کا فائدہ آگے بتانے لگا۔ جو آدمی امام الانبیاء کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اسی طرح سے زندگی گزارتا رہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑا عجیب اعلان فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب نبی میرے بندوں کو میرا قرآن پڑھ کے سناؤ۔ مولا کیا سناؤ؟ اللہ فرماتے ہیں پڑھو قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اور اگر تم چاہتے ہو، تمہارے دلوں میں خواہش ہے ہم اپنے اللہ سے محبت کریں، اللہ سے چاہت کریں، اللہ سے ہم دوستی بنا لیں، اللہ سے تعلق جوڑے، اللہ سے محبت کریں، اگر تم یہ چاہتے ہو، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے حبیب نبی انہیں بتا دو فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے حبیب نبی کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے حبیب نبی کے طریقے کے مطابق کھانا کھائے گا، پانی پیے گا، تجارت کرے گا، میرے نبی کے مطابق کاروبار کرے گا، میں اللہ ہو کر اپنے بندے سے محبت کروں گا۔ جب اللہ ہم سے محبت فرمائیں گے تو اللہ کیا ہمیں یہ موقع نہیں دیں گے کہ خواب میں ہمارے نبی کا دیدار ہو جائے؟ کیا اللہ یہ موقع نہیں دیں گے کہ ہمارے نبی کا ہمیں خواب میں دیدار ہو جائے؟ اس لیے ہم اطاعت و فرما برداری کریں اور اپنے نبی کی ذات گرامی پر ہم درود پاک کا تحفہ بھیجا کریں۔ یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے، جو درود پاک کثرت سے پڑھا کرے، پڑھتا رہے، مستقل مزاجی کے ساتھ چلتا رہے۔ میرا ایمان ہے، علماء اکرام نے تجربہ بتلایا، جو آدمی درود پاک سے محبت کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرے اللہ اس بندے کو مالا مال کر دیا کرتے ہیں۔ عین ممکن ہے درود پاک کی برکت سے، بلکہ علماء نے تجربہ لکھا جو کثرت سے پڑھا کرے، زندگی میں پڑھتا رہے، اللہ رب العزت خام میں اپنے نبی کا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ یہ کام بھی مشکل ہے یا آسان؟ بھی میری کوشش ہوتی ہے جہاں بھی جاتا ہوں، ہمارا دین ویسے ہی بڑا آسان ہے، ہمارا دین بہت آسان ہے، ہماری طبیعت کے مطابق دیا ہے اللہ نے، بس وہ ہمارے مزاج بدل گئے، معاشرے میں دنیا کی رنگینیاں دیکھ کے بس ادھر سے توجہ ہٹی ہوئی ہے، ورنہ ہر کام بڑا آسان ہے۔ درود پاک اپنی زبان سے ہم کاروبار کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، جاتے آتے پڑھ سکتے ہیں، کھیتوں میں جاتے ہیں کاشتکار پڑھ سکتے ہیں، دکاندار دکانداری کرتے کرتے سامان تولتے بھی پڑھ سکتا ہے۔ کتنا ٹائم ہے پڑھا جا سکتا ہے، اتنا آسان کام ہے، اور اتنا آسان کام کریں اللہ وہ اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمائیں گے کہ اپنے نبی کا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ حضور کی اطاعت، فرما برداری، سنتوں پر عمل، درود پاک کی کثرت، جن سے حضور کو محبت، ہم ان سے محبت کریں، صحابہ سے، اہل بیت سے، مساجد سے، مدارس سے، قرآن سے، ان قرآن والوں سے ہم محبت کریں، اللہ ہم سے محبت فرمائیں گے اور یہ انعام عطا فرمائیں گے۔ میں نے عرض کیا میرے اللہ جذبے دیکھتے ہیں، جذبے، ٹائم نہیں دیکھتے کہ اس کو کتنا عرصہ ہو گیا،
जज्बा देखते हैं कि किस जज्बे से काम किया। जितनी बड़ी कुर्बानी होती है उतना बड़ा इनाम होता है, जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा इनाम। मौलाना अब्दुल वाहिद कुरैशी है ना जी, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, एक बड़ा अजीब वाकया उन्होंने सुनाया। कहते हैं कि खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसके हमने छोटे छोटे इश्तिहार बनाए, पंफलेट। जुमे का दिन आया, एक 9-10 साल का नाबालिग बच्चा, हमने उसको कहा भी चलो इस पे जुमे की नमाज फर्ज नहीं, अगर आज नहीं भी पढ़ेगा तो उसके जिम्मे लगाया कि ये इश्तिहार लेके खड़ा हो जा, जब लोग जुमे की नमाज पढ़ के निकलेंगे इनमें तकसीम करने हैं, ताकि इतला पहुंच जाए कि इमामुल अंबिया की खत्म नबूवत के तहफ्फुज की कॉन्फ्रेंस है। बच्चे ने कहा उस्ताद जी ये क्या है? बच्चे को थोड़ा सा जब समझाया कि हमारे नबी की अजमत खत्म नबूवत की जो है ना दिफा और तहफ्फुज का जलसा है, उसके ये इश्तिहार है। फरमाते हैं कि बच्चा बड़े जज्बे के साथ खड़ा हो गया। जब लोग नमाज पढ़ के निकले तो उसने वो इश्तिहार तकसीम किए, लोग लेके चले गए। अब बच्चा था नाबालिग, छोटा, उसको समझा दिया था कि हमारे नबी की खत्म नबूवत के जलसे का इश्तिहार है, तो बच्चा बड़े जज्बे के साथ खड़ा हुआ। अल्लाह ने वो जज्बा ऐसा कबूल फरमाया। फरमाते हैं अगले दिन वो बच्चा आया और उसने कहा कि रब्बे कायनात की मेहरबानी से रात ख्वाब में इमामुल अंबिया का मुझे दीदार हो गया। अगर देखा जाए कोई काम है जो उसने किया, अल्लाह जज्बे देखते हैं, जज्बे। हम भी कोई अपना ऐसा जज्बा दिखाएं, नमाज के जरिए दिखा दे, तिलावत कुरान के जरिए दिखा दे, इताअत और फरमा बरदारी के जरिए दिखा दे, दरूद पाक के जरिए दिखा दे, हुजूर की सुन्नतों पर अमल के जरिए कोई जज्बा दिखा दे, दीन की खिदमत के लिए कोई जज्बा दिखा दे, किसी कुरान पढ़ने वाले तालिब इल्म की खिदमत के लिए कोई जज्बा दिखा दे। ऐन मुमकिन है इन्हीं में से कोई जज्बा काम आ जाए, मेरा अल्लाह माला माल फरमा दे। वहां सिर्फ जज्बे ही देखे जाते हैं, जिस जज्बे से कोई काम करेगा। बल्कि सुनो, बड़ा अजीब वाकया याद आ गया आपके सामने। सैयद अजीजुर रहमान शाह साहब ने अल्लाह की हम्द भी आपको सुनाई, अपने नबी की शान भी सुनाई, नातें सुनाई। ये कोई मामूली काम कोई नहीं, सारा कुरान पढ़ के देखो, अल्लाह ने सारा कुरान नबी की नात में अजमतों में इरशाद फरमाया है। अल्लाह को अपने नबी की अजमतें बयान करने वाला भी बड़ा पसंद है, लिखने वाला भी बड़ा पसंद है। एक अल्लाह वाले गुजरे अल्लामा बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इमामुल अंबिया की शान में एक नात लिखी, कसीदा लिखा, जिसको कसीदा बुर्दा शरीफ कहा जाता है। इन्होंने वो कसीदा वो नात लिखी, जिनमें लिखी हालत ये है, अखीर उम्र है, इनके जिस्म पर कोड़ का मर्ज लग गया, बर्स के मरीज हो गए, जिस्म पे बर्स के निशानात पड़ गए, लोग भी नफरत किया करते थे। रात दिन में ये कसीदा लिखा, इमामुल अंबिया की बड़ी आला नात लिखी। रात को सोया जो है, ख्वाब में इमामुल अंबिया का दीदार नसीब हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ बुसैरी, तुमने जो मेरी नात लिखी है वो नात मुझे सुनाओ। आका अभी तक किसी को नहीं सुनाई, अभी तक मैंने किसी मखलूक को नहीं सुनाई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझे इतला दे दी, तूने मेरी नात लिखी है, वो नात मुझे सुनाओ। इन्होंने सुनानी शुरू कर दी, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इन्होंने ये सारा कसीदा सुनाया, सारी नात सुनाई। फरमाते हैं कि मैंने देखा, मैं सुनाता जाता हूँ, इमामुल अंबिया सुनते भी जाते हैं, मुस्कुराते भी जाते हैं। जब मैंने पूरा कसीदा सुना दिया, इमामुल अंबिया बड़े खुश हैं। हुजूर ने फरमाया, ऐ बुसैरी, मांगो क्या मांगते हो, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। मेरा दिल बड़ा राजी हो गया। अल्लामा बुसैरी फरमाते हैं, मैंने अर्ज कर दिया कि अगर देना ही चाहते हैं, अपने रब से दुआ कर दीजिए मेरे लिए। मरीज हो गया, बीमार हो गया, लोग भी नफरत किया करते हैं, आपकी दुआ से
میرا اللہ مجھے صحت عطا فرما دے گا۔ علامہ بصیری فرماتے ہیں جب میں نے یہ عرض کیا امام الانبیاء اور قریب تشریف لے آئے، قریب آ کر اپنا نبوت والا دست مبارک میرے جسم پر پھیر دیا اور حضور علیہ السلام کے پاس ایک یمنی سفید چادر تھی، وہ مجھے تحفے میں دے دی۔ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، آنکھ جو کھلی میں دیکھ کر حیران ہو گیا، خام میں جہاں جہاں امام الانبیاء نے اپنا دست مبارک پھیرا تھا اللہ نے مجھے صحت عطا فرما دی۔ جب صحت یاب ہو گیا اب میری نظر پڑی، مجھے یاد آیا کہ امام الانبیاء نے خواب میں مجھے چادر بھی دی تھی۔ چادر کو بردہ کہا جاتا ہے، اس لیے ان کے قصیدے کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے۔ یاد آیا حضور نے مجھے چادر دی تھی، ادھر ادھر جب نظر دوڑائی دیکھ کر حیران ہو گئے، وہی چادر جو خواب میں امام الانبیاء نے عطا فرمائی تھی ان کے سرانے کی طرف رکھی ہوئی ہے۔ بڑے خوش ہوئے، صحت بھی مل گئی، حضور کا یہ تحفہ بھی مل گیا، زیارت بھی مل گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے یہ واقعہ صبح ہوئی، کسی نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرماتے ہیں میں گیا، دیکھا ایک اللہ والے علاقے کے بڑے عالم بزرگ کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا اللہ والا مجھ سے کوئی کام تھا، مجھے بلا لیا ہوتا، آپ خود تشریف لائے۔ کہا کام ہی ایسا ہے مجھے خود آنا پڑا۔ عرض کی کہ فرمائے کیا میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ اللہ والے فرمانے لگے اے بصیری وہ قصیدہ تو سناؤ، وہ نعت تو سناؤ۔ فرماتے ہیں میں حیران، میں نے کہا کسی کو میں نے دنیا میں زمین پر کسی مخلوق کو میں نے نہیں سنائی، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اللہ اکبر، وہ عالم فرمانے لگے اے بصیری جب آپ نے امام الانبیاء کو یہ قصیدہ سنایا تھا میں بھی وہی کھڑا ہوا تھا۔ خواب میں تو میں نے سن لیا، میں بھی خواب میں وہاں تھا، خواب میں تو میں نے سن لیا، اب چاہتا ہوں سامنے جاگتی آنکھوں کو میں دیکھوں بھی اور اپنے کانوں سے بھی سنوں کہ اتنا عظیم قصیدہ اور نعت تم نے لکھی۔ امام الانبیاء اتنے خوش ہوئے کہ اللہ نے تمہیں خواب میں زیارت نصیب فرمائی۔ میں نے عرض کیا جذبے کام آیا کرتے ہیں، رب کائنات کو ہم اپنے جذبے دکھائیں، اعمال دکھائیں، اپنے نبی سے محبت دکھائیں۔ اپنے نبی سے محبت اگر دکھائیں گے، جذبہ دکھائیں گے، یقین ہے مجھے اپنے رب کی ذات پہ کہ اللہ آپ کے جذبوں کو قبول فرمائیں گے، یقیناً اللہ کوئی نہ کوئی بڑا انعام عطا فرمائیں گے۔ میرا ایمان ہے اللہ یہ انعام بھی دے سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو خواب میں اپنے نبی کا دیدار نصیب ہو جائے۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں سلیمان ابن ربی رحمت اللہ علیہ، بغداد کے قریب کہیں بستی کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے ایک قافلہ بنایا 70 لوگوں کا حج کرنے کے لیے چلے۔ اس زمانے میں پیدل جاتے تھے لوگ، یا زیادہ سے زیادہ گھوڑا یا اونٹ سواری ہوتی تھی، یہ ہوائی جہاز تو تھے نہیں، تو پیدل جاتے تھے، 7-7 8-8 مہینے حج کے لیے آنے جانے میں لگ جایا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں کوشش ہوتی تھی قافلہ بن کے جائے، تو قافلہ تیار کیا 70 لوگوں کا، ان کے سگے بھائی بھی ہیں بیچ میں، چل پڑے۔ شہر آئے نا، بھئی آپ لوگوں کو دیر تو نہیں ہو رہی؟ ہاں اصل میں انہوں نے نا میرے ٹھان واسطہ روکن واسطہ تھوڑی دیر پہلے دیکھ کھولی تھی، لنگر ہے گا انہوں نے دیکھ کھولی تھی بھی شاید خوشبو سون کا مولوی رک جائے۔ ہم آپ اتنی لاکام ہیں، ہم نے خبر ہی کوئی نہیں ہوندی کہیں کہ خوشبو آ رہی ہے، بہرحال دیکھ کی بھاگ بھاگ کا ہو۔ چلو ایک آدھ واقعہ اور سن لو پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ محبت بری باتیں شاید کسی کے کام آ جائے، سنا دوں یا دعا کر لیں؟ چلے جزاکم اللہ۔ نوجوان اجازت دیں، مجھے بزرگ تو دے رہے ہیں، نوجوان اچھا پیچھے دیکھو سارے نوجوان چٹی داڑھی والے، چٹی داڑھی والے نوجوان، ماشاءاللہ اللہ ان کو جوان رکھے، ان کے جذبے سلامت رکھے، ماشاءاللہ۔
भाई अगर इसी जज्बे से सुनोगे सारी रात भी सुना दूंगा, मेरे पास इतना रिकॉर्ड है। और अंदर जो है वो कारी हनीफ का खून है, कारी हनीफ मुल्तान का, मुल्तान की सरजमीन ऐसी जहां अल्लाह ने बड़े बड़े मर्द कलंदर पैदा किए, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी जैसे अहले बैत खानदान के लोग पैदा किए। और आज अगर मुझे चलाओ सारी रात चल सकता हूं, क्योंकि कल मैं शाह जी की कब्र पे हाजिरी दे के आया हूं। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। आज आपको अजीब तजर्बा बताने लगा, हजरत आप भी सुने। आप भी सोचते होंगे भी ये देवबंदी जोड़ से हैं, ये वलियों के पता नहीं मुनकिर हैं। सुनो आज हजरत तजर्बा, इन दो वलियों की कब्र पे हाजिरी देकर फातिहा पढ़कर मैंने जहां जाके बयान किया, कमाल किया। मुझे अपने आप पे यकीन नहीं आता ये मैं हूं या कोई और मेरे अंदर आ गया। आप यकीन करेंगे मैं इतना थका हुआ था जब आया, ये आज मैं तीसरा बयान कर रहा हूं। मैंने मुल्तान में किया, मेरे उस्तादों का क्योंकि सख्त आर्डर था, फिर मैंने वहां जाके किया। और यहाँ कारी अफजल साहब से बड़ा सख्त तो है ही कोई नहीं। थोड़ा सा मैं लेट होता नजर आया तो रोड पे पहुंचे खड़े थे और मुझे फोन करके कहते जी मैं रोड पे खड़ा हूं। आगे मैं भी फिर मौलवी रंगड़ मना के अभी खड़ा तो होगा, दिख तो नहीं रहा। कहने लगे क्यों नहीं दिख रहा? मगर जैसी रात वैसा तो तमने नहीं कहना, मना हक है क्योंकि मैं मेहमान हूं। तुम इलाके के पिटोगे नहीं तुम भी। सुने जी, बाज़ औक़ात जज्बे काम आ जाते हैं। सुलेमान इब्ने रबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 30 लोगों का काफिला बनाया, राशन सामान हर चीज संभाली, शहर बगदाद में आ गए। काफिला रोक दिया कि लोगों जिसने कोई जरूरत पूरी करनी हो कर लो, पता नहीं आगे कोई शहर आए ना आए, परेशानी ना हो। एक आदमी सामान के पास बिठाया, सबको कहा जाओ भी अपनी जरूरतें पूरी करो। फरमाते हैं मैं भी चल पड़ा, एक गली में से यूं बाहर निकला। बाहर जाकर एक जगह मैं क्या देखता हूँ, रूढ़ी कूड़ा क्रिकेट का ढेर है। वहां एक जवान औरत है, बापर्दा है। वहां रूढ़ी के गंदगी के ढेर पे एक मरा हुआ मुर्दार हराम जानवर पड़ा है। वो औरत उसमें से गोश्त काट काट के थैले में डाल दी। कहते मेरे दिल में आया कि औरतें बड़ा मकर किया करती हैं, पता नहीं करेगी क्या। फरमाते मैं छुप के बैठ गया, देखता रहा। उसने काफी सारा गोश्त लिया, बाहर की तरफ चल दी। मैं भी छुप कर पीछे पीछे हो लिया। वो और बाहर जंगल की तरफ गई, मैं भी पीछे। फिर आखिर जंगल में जाकर एक टूटा फूटा सा घर था, छोटी छोटी दीवारें, वो अंदर गई। मैं छुप कर देखता रहा। उसने गोश्त निकाला, काटा, बोटियां बनाई, धोया और एक हंडिया लेके पकने के लिए रख दिया। फरमाते हैं अब तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं उसके घर के करीब चला गया। पर्दे की वजह से मैंने जरा पीछे हटकर आवाज लगाई, ऐ बहन मैंने देखा तूने मुर्दार गोश्त काटा, मुर्दार लेकर के आई, हराम लेकर के आई। अब मैंने देखा तूने पकने के लिए रख दिया। बहन ये क्या करती है? हराम खाएगी, बच्चों को हराम खिलाएगी। वो वहीं से कहने लगी, ऐ मेरे भाई मेरे पीछे आया मेरी हालत देखने के लिए, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, लेकिन तू कोई नेक आदमी लगता है। जान ले मैं सैयद जाती हूँ, अल्लाह के हबीब नबी की बेटी हूँ, अहले बैत खानदान से हो। शौहर मेरा शहीद हो गया, नन्ही नन्ही यतीम बचिए हैं, पालने वाला कोई नहीं। सवाल मैंने नहीं करना, देता है कोई नहीं। 3 दिन के फाके गुजर गए, मैं तो बर्दाश्त और भी कर लूंगी, लेकिन ये नन्ही नन्ही यतीम बचिए आग बिल बिला उठी, बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं शहर की तरफ चली गई, खाने का कोई चीज मिल जाए, और तो कुछ ना मिला। मेरी नजर पड़ी रूढ़ी पर, कूड़ा क्रिकेट गंदगी पर, एक मरा हुआ जानवर पड़ा था। मैंने समझ लिया इस वक्त जान बचाने के लिए थोड़ा बहुत हराम खा लेना मेरे लिए जायज, मेरी बच्चियों के लिए जायज। फरमाया अल्लाह वाली जायज तो है, लेकिन अब जायज नहीं रहा, मैं आ गया, मेरे इल्म में आ गया। ऐ मेरी बहन थोड़ी देर के लिए रुक जा,
तेरे लिए हलाल लेके आता हूँ, जायज लेकर के आता हूँ, वो तुझे दूंगा। तो अपने आप को भी, अपनी खानदान औलाद को भी हराम ना खिला, मुर्दार ना खिला, थोड़ी देर मेरा इंतजार कर ले। ये काफले में आ गए, अपने भाइयों को, काफले वालों को इन्होंने कहा, भाइयों मेरा सामान निकाल दो, मेरा राशन निकाल दो, मैंने हज करने का इरादा मुलतवी कर दिया, मैं हज पे नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा इसकी वजह क्या है? इन्होंने सारा माजरा सुना दिया। अल्लाह के नबी की बेटी, सादात खानदान की बेटी, अल्लाह के हबीब नबी की औलाद है, यहाँ हराम खाने पर मजबूर है, मुर्दार खाने पे मजबूर है, लिहाजा मैं हज करने नहीं जाऊंगा, मैं इन्हीं की खिदमत करता रहूंगा। ये राशन मैं उनको देने के लिए जा रहा हूँ। सगा भाई था, सगा भाई कहने लगा, ऐ सुलेमान, ऐ मेरे भाई, ये मौके, हज करने वाले मौके रोज रोज नहीं मिला करते। फरमाने लगे, अगर वो मौके रोज नहीं मिलते तो ये मौके भी रोज नहीं मिला करते। फरमाया हज करने चला जाऊं, मेरे इल्म में आ गया इमामुल अंबिया के रोज़े अतहर पे भी तो हाजिरी देने जाऊंगा, दरूद व सलाम के तोहफे पेश करने जाऊंगा। अगर मेरे नबी ने मेरा सलाम वापिस कर दिया, मेरा दरूद वापिस कर दिया, मेरी मोहब्बतें वापिस कर दी, ये कहकर मेरी बेटी हराम खाने पे मजबूर थी, तो यहाँ क्या लेने आ गया, मैं क्या जवाब दूंगा? लिहाजा मैं हज करने नहीं जाता, सामान निकाल दो। सामान निकाल लिया, इन्हें रवाना कर दिया, सामान लेकर उनके पास चले गए, सारा राशन उसने सपुर्द कर दिया। फरमाया मेरी बहने, ये हलाल माल है, ये खाओ, अपनी बच्चियों को खिलाओ। मेरा काफिला हज करने के लिए चला गया, मैं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा जब तक मेरा काफिला वापिस ना आ जाए, मजदूरियां करता रहूंगा, अपना भी पेट पालूंगा, सैयद ज़ादी का पेट भी पालूंगा। वहीं रह गए, मजदूरी करते रहे, कमाते रहे, खिलाते रहे, कमाते रहे, खिलाते रहे, रब की रजा के लिए। एक अरसा गुजरा, 6, 7, 8 महीने गुजरे, हज हो गया, काफले वापिस आना शुरू हो गए। ये हर आने वाले काफले को देखता था। बिलाखिर एक दिन इनका अपना काफला भी आ गया। ये आगे बढ़ा, अपने इलाके वालों लोगों का इस्तकबाल किया, भाइयों का इस्तकबाल किया, बड़ी मोहब्बत से उन्हें मुबारकबाद पेश कर दी। फरमाने लगे, आ लोगो, तुम बड़े खुश नसीब थे, तुमने जाके हज किया, तुमने जाके बैतुल्लाह का दीदार किया, तुमने जाकर बैतुल्लाह का तवाफ किया, तुमने हजर अस्वद को बोसा दिया, अल्लाह के घर की ज़ियारत करके आए हो, तुमने सही की, सफा मरवा दौड़ कर आए, तुम मिना गए, मुज़दलिफा गए, कुर्बानियां की, शैतान को कंकरियां मारी, इमामुल अंबिया के रोज़े अतहर पे हाजिरी दे करके आए हो, तुम बड़े खुश नसीब हो, तुम्हें मुबारक हो। मेरे मुकद्दर में ना था, मेरे अंदर तो अल्लाह ने और जज्बा पैदा कर दिया था, तुम्हें मुबारक हो। 69 लोग जो काफिले के हज करके वापिस आए थे, सबके सब कहने लगे, ऐ सुलेमान, हमारे साथ मजाक ना कर, हमारे साथ हज करके आया, अब जरा पहले निकल कर आगे आ गया, हमें कहता है तुम्हें मुबारक हो। तवाफ हमारे साथ किया, हज हमारे साथ किया, सही हमारे साथ की, मदीने का सफर हमारे साथ किया, अब थोड़ी देर पहले अलग होके आगे आकर हमारा इस्तकबाल करके कहते हो तुम्हें मुबारक हो। फरमाया कि नहीं, मैं नहीं करेगा। उनमें से भाई ने कहा, भाई रहने दे, सामान निकाल के अलग हुआ, सवारी तो नहीं अलग की, जाते वक्त मील 2 मील आगे गए, आके मिल गया, सारा सफर हमारे साथ किया, हज करके हमारे साथ आया, अब मील 2 मील पहले हमसे बिछड़कर आगे आके हमारा इस्तकबाल करके कहते हैं मुबारक। इन्होंने कहा, वल्लाह, अल्लाह की कसम मैं नहीं गया। 69 लोग कहने लगे, वल्लाह हम 69 कहते हैं, तू गया। अजीब कशमकश। इसी कशमकश परेशानी में रात को सो गया। रात को सोया जो है, ख्वाब में हुजूर का दीदार हो गया। तवज्जो है जी, तवज्जो होती तो मजा आ जाता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख्वाब में दीदार हो गया। इमामुल अंबिया ने फरमाया, ओ सुलेमान, परेशान क्यों है?
अर्ज कर दी आका मैं हज करने नहीं गया, आपकी बेटियों की परवरिश के लिए, संभालने के लिए, खिलाने के लिए, पिलाने के लिए मैं हज करने नहीं गया, लेकिन 69 लोग कसमें खाकर गवाही देते हैं कि मैं हज करने के लिए गया। हुजूर ने फरमाया ऐ सुलेमान, परेशान होने की जरूरत कोई नहीं, तू भी सच्चा है, वो भी सच्चे हैं। आखिर ऐसे कैसे मुमकिन है? मैं नहीं गया, मैं सच्चा, वो कहते हैं मैं गया तो वो सच्चे, ये कैसे हो सकता है? बैक वक्त मैं गया भी हूं और नहीं भी गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हाँ हाँ यही माजरा है और हाल ये है, परवरदिगार आलम ने तेरे इस जज्बे की वजह से कि तूने मेरी बेटियों के लिए हलाल का इंतजाम करके हराम से बचाया, मुर्दार खाने से बचाया, मेरे अल्लाह को तेरा ये जज्बा ऐसा कबूल आ गया कि रब ने तेरी शक्ल का एक फरिश्ता बनाकर इन काफले वालों के साथ लगा दिया। इनको पता ना चला, ये समझते थे तू है, लेकिन तेरी शक्ल में वो फरिश्ता था। उसने सारा सफर तेरी शक्ल में किया, बैतुल्लाह का तवाफ तेरी शक्ल में किया, सारा हज तेरी शक्ल में किया, सारा सफर तेरी शक्ल में किया। हुजूर ने फरमाया ऐ सुलेमान याद रखे, ये तेरी बिरादरी के लोग, तेरे भाई जिंदगी का एक हज करके वापिस आ गए, लेकिन रब्बे कायनात ने जो फरिश्ता गया था हज उसने किया, रब ने तेरे खाते में लिख दिया, ये तो हज करके आ गए, लेकिन वो फरिश्ता कयामत तक जितने भी हज होंगे हज वो करता रहेगा, अल्लाह तुझे हज करने का सवाब दिया करेंगे। तेरे भाइयों ने एक कर लिया, दोबारा पता नहीं मुकद्दर में है कि नहीं, तुझे मरने के बाद भी कयामत तक हज करने का सवाब मिलता रहेगा। जज्बे बड़े काम आया करते हैं, लेकिन जज्बे ठीक हो, जज्बे ये हो जो मैंने बताया है, हुजूर से मोहब्बत का जज्बा, हुजूर से इताअत का जज्बा, हुजूर पर दरूद पाक पढ़ने का जज्बा, कुरान मजीद पढ़ने का जज्बा, इन मस्जिदों मदरसों से मोहब्बत का जज्बा, मस्जिद मदरसे चलाने वालों से मोहब्बत का जज्बा, इन कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों से मोहब्बत का जज्बा, ऐन मुमकिन है इनमें से कोई एक भी जज्बा काम आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब नबी का यहाँ भी दीदार अता फरमा दे और कयामत वाले दिन भी अल्लाह अपने हबीब नबी की रफाकत भी अता फरमाए, शिफात भी अता फरमाए। बातें समझ में आई हैं जी? एक कारी साहब के लिए मदरसे के लिए है जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाम क्या है जी आपका? मोहम्मद रियाज जी। याद आती रहे, बताया करो बीवी को, बच्चों को, आपको ये बातें, क्योंकि हुजूर की अजमत की मैंने ज्यादा बातें की है, तो ये बातें हुजूर की जब आप घर जाके सुनाओगे आपको भी सीरत सुनाने का सवाब मिलेगा। और एक मजे की बात करूं, आप कल दिन में बेटों को बिठाकर इनमें से अगर कोई एक बात बताओगे वहां भी आपको यूं ही सवाब मिलेगा जैसे अब मिल रहा है। यहाँ सवाब क्या मिल रहा है? चारों तरफ से फरिश्तों ने घेरा हुआ है, हदीस सुना रहा हूं आपको, चारों तरफ से फरिश्तों ने घेरा हुआ है, हमारे सरों से लेके आसमानों तक, अल्लाह के अर्श तक फरिश्ते यूं ऊपर कतार बांधे खड़े हैं। और जब ये महफिल खत्म होगी अल्लाह पूछेंगे फरिश्तों कहां गए थे? अर्ज करेंगे जी वो गुलशन अली में 24 चक में, अल्लाह जानते सब कुछ है, ये हदीस शरीफ का मफहूम चल रहा है, अल्लाह सब जानते हैं। फरमाएंगे फरिश्तों वहां क्या था? मौला वहां लोग आपको याद कर रहे थे, आपके हबीब को याद कर रहे थे, आपके महबूब को याद कर रहे थे। लंबी तफसील है हदीस में। आखिर में अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों गवाह हो जाओ, फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह ने इन सब की मगफिरत फरमा दी। जहां अल्लाह रसूल का तज़किरा हो, 2 आदमी हो, 4 हो, 100 हो, 1000 हो, चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये महफिल दोबारा अगले साल होगी, अपने घर में 5 मिनट की महफिल मुनाकिद करके एक बात अपने बच्चे को सुना, उस वक्त भी तुझे और तेरे बेटे को चारों तरफ से फरिश्ते घेर लेंगे। आखिर में अल्लाह फरमाएंगे जाओ मैंने तुम बाप बेटों की मगफिरत फरमा। भाई इससे सौखा दीन मेरे पास नहीं।
کریں گے اس پہ عمل. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میری حاضری، آپ حضرات کی تشریف آوری، ان حضرات کا قاری افضل صاحب، ان کے رفقا کی